Hello, magandang buhay. Nanapunta sa ato ang garden no, naglimpisa ta kay samtang gagmay pa limpisaan kay para dili kay siya hago. So ingani ra gyud ang kinabuhi no. Sa una kay magpalit ta og gulay. Ako magpalit ko gulay, magreklamo pa ko kay ay kamahal ba uy, unsa man na uy. Pero di ay ang kinabuhi sa kanang magtanom, grabe ka hago guys. Kabalo mo pag limpisan nimo, wala pa ka sangko sa tumoy nga linya, nagtubo na pud ang sa pinakauna. Ingana day ang kinabuhi pag mag-garden guys no. Tapos kanang pag human nimo og harvest ana, mag-spray na pud ka para sa mga ulod kay para dili pangit ang imong gulay. So kailangan jud siya mag-spray ka human nimo harvest. Tapos pag kuan ana guys, mag abono na pud ka kay para kanang daghag bunga ang imuhang tanom. Mag-abono ka nya kanang isagol nimo siya sa kanang tubig kay parehaing ani. Pila na ka adlaw, pila na ka semana walay ulan. So ang imuhang abono, imo gid siyang ihinubig. O isa-isahon nimo na kada punuan og abono. So ingana day no, dili day ta pwede nga kanang magreklamo lang nga, ay kamahal ba anang abaligya uy, wa ta kabalo sa kanang financing di ay, sa kanang hago sa tao. So karon ra ko ka-realize nga nag-garden nami, dili po ay siya lalim. Dili day nga motubo ra na ang tanom, mabunga ra nag-iya nga kanang wala kay hago nga unsa ba, wala kay financing. Kailangan jud siya nimo finansingan kay di man po siya magbunga og tarong kung di nimo finansingan og tarong. So yana ra na nang spray akong bana sa kanang talong kay para walay ulod inig harvest nimo. Nga ang kinabuhi sa mag-garden. O di ba limpisa. Kailangan jud siya og kanang bisbisan nimo kada hapon kay walay ulan. Kay mukubol man ang imuhang tanom. Mukubol iyang bunga pag kanang dili siya mabisbisan. Hago jud siya kaayo guys. Pero kay pobre man ta ning kamot. Bawal magreklamo. Kaning kamot diha bahalag magtabi trabaho. Dili jud na mawala ang marites niya Nya napag yung mga badlongon didto duha ka buok. Nagbantay sa ilang manghod. Gusto po nako kanang amo ang gulay is kanang barato ra kay para daghan kag suki. Maka-afford ra sila og palit. Limpisa kay wala pay init. Ang among bibirinso didto nanawag na. Daghan na ang talong guys, gi-sprayhan sa kumbana. Kaya nag-harvest man siya gahapon. So karon nag-spray siya sa iyang gipang harvestan kay para ang mga bag-o na pud nga bunga dili sudlan sa ulod. Nag-harvest nimo naman siya kuan guys kanang makuanan gyapon ulod pero gamay ra. Lahi ra jud sa kanang dili ka mag-spray kay imuhang ma-harvest halos na ay ulod. So kailangan jud ka mag-spray kada mag-harvest. Sa inyong pag-follow ug pag-share ani nga video guys, dako na kayong tabang sa ako May na lang. Malingaw man pud ko aning magsiko video samtang nagtrabaho. Nga na ang kinabuhi sa mag-garden.
Dili jud mahurot ang sagbot. Sige ra kag limpisa. Ambot ning tanong guys, pagka na bitawng dugay pud nimo siya duawon kay mura pud siyang nangluod kay syempre wala man siya giatiman. Dili jud siya mohatag og daghan nga bunga sa imuha. Nang spray akong bana. Kay daghan man pud og mananap pag dili nimo isprayhan, madaot ang imuhang tanom. Spray na siya palayo ta kay kuan baho. Nanawag na pud ang amo ang bibi dito Oh. Diri na pud ta sa ato ang baby duty. Kay nanawag na siya. Tabyog-tabyog. Kay katulugo na manggod siya guys. Snack siya. Katulugo na siya. Ang duha pud kabadlongon didto nagpaaso sila kay daghag tagnok. Taod-taod ana guys, matulog na siya. Hilak man pud na siya pugso nimog tulog. Magkanta-kanta pa ka. Okay ra diri sa uma magkanta-kanta kay way magsaway sa imuha. Bahalag magkayabag ka, di ba? Char lang. Lugayan anang tabyog-tabyog, makatulog na siya. So maora to guys. Salamat. Follow and share.